عملت على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به الله تعالى من صالح النيات. Masyaallah habaib wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang kita kemudian melanjutkan untuk kita duduk bersama-sama beriktikaf, kita menuntut daripada ilmu agama, kita niat daripada talabul ilm, menambah daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan daripada masjid ini, keberkahan daripada salat subuh tadi, keberkahan daripada majlis ta'lim ini. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, Allah Subhanahu wa taala jauhkan bala dan musibah dari kita dan keluarga kita. Kita minta kepada Allah, didekatkan kepada Rasulullah, mudahkan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulul umur, setelah umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan daripada pembacaan kitab Muhammad Insanul Kamil yang disusun oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bisa memberikan suatu hukum yang khusus kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah. Yang mana pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syahadah, atau yang bagaimana seorang sahabat yang bernama Khuzaimah, yang beliau itu bisa dalam kesaksian beliau seakan-akan menjadi dua saksi. Bagaimana telah kita ketahui, telah kita jelaskan bahwa yang namanya suatu akad itu biasanya atau kebanyakan daripada suatu akad itu dengan dua saksi. Tetapi ada seorang itu yang mendapatkan hukum khusus dari Rasulullah SAW, yaitu seakan-akan dia itu tidak duit ke uang. Bagaimana pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau bermuamalah atau jual beli kuda kepada seorang Arabi atau seorang Badui, yang ketika pada saat itu orang Badui tersebut mengingkari bahwa kuda dia telah dibeli oleh Rasulullah SAW. Hingga datang daripada Sayyidina Khuzaimah tadi, beliau mengatakan, "Wahai Arabi, sungguhnya aku bersaksi bahwa engkau telah menjual daripada kuda." Ketika mendengar daripada ucapan Sayyidina Khuzaimah menoleh Rasulullah SAW, "Wahai Khuzaimah, apakah engkau bersaksi atas sesuatu yang tak engkau melihat?" Kemudian kata beliau, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku mempercayai atas kabar yang engkau bawa dari langit, ya Rasulullah. Apakah aku tidak percaya tentang kabar yang berkaitan dengan Badui ini?" Maka mendengar daripada ucapan tersebut, Rasulullah SAW bukan marahi beliau. Rasulullah bergembira dan beliau memberikan kepada Khuzaimah ini seakan-akan hukum dua saksi, mendapatkan khususiyah. Yang mana ini merupakan, kalau untuk uang lain ini berdosa macam ini. Ya, orang yang dia itu tidak menyaksikan tapi dia bersaksi. Dan tapi dengan dia itu dengan kekuatan daripada keimanannya, maka dia mendapatkan hukum khususiyah dari Rasulullah SAW, seakan-akan beliau itu syahadatul rajulain, saksian dua orang laki-laki. Begitu juga pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan juga di antara khususiyah yang Rasulullah SAW berikan kepada seorang, yaitu di antara hukum tentang niyah, yaitu niyah atau meratap ketika orang meninggal dunia. Nah, ini suatu yang diharamkan dalam syariat. Ketika orang meninggal dunia, dia nyerit-nyerit, dia ngelaung-ngelaung, dia mungkin kenapa fulan ini meninggal dunia, dia tuh orang macam ini dulu, dia macam ini, seakan-akan tidak terima atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum niyah ini, menangis meraung-raung, itu merupakan tangisan yang dilarang oleh syariat. Tapi Rasulullah SAW beliau memberikan hukum khusus kepada Sayyidina Ummu Atiyah
yang mana ketika para perempuan-perempuan daripada sahabat diambil janji oleh Rasulullah SAW untuk taat kepada hukum Allah, di antaranya tadi tidak boleh niyahah tadi, tidak boleh ketika dia meninggal dunia meraung-raung. Kemudian Sayyidina Ummu Atiyah beliau mengatakan, ya Rasulullah, ana minta rukhsah untuk ana niyahah kepada Bani Fulan, pada kabilah Fulan, karena dia dulu sangat baik sama ana. Ana pengen membalas daripada jasa mereka dengan ana, kalau ada mereka yang meninggal dunia, ana niyahah tadi. Rasulullah SAW, illa ala Fulan, kecuali warga Fulan atau kabilah Fulan, engkau mendapatkan izin khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keistimewaan dan magum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang yang di dunia ini pacak memberikan hukum-hukum khusus kepada di dalam hukum syariat ini. Yang mana tadinya haram mendapatkan rukhsah. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian daripada magam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min dzalika tarkul ihdad bi Asma binti Umais. Begitu juga tentang di antara khususiyah yang Rasulullah SAW beliau bisa memberikan khususiyah kepada seorang, yaitu seperti beliau tarkul ihdad di Asma binti Umais, yaitu meninggalkan yang namanya ihdad untuk Sayyidina Asma binti Umais. Sayyidina Asma binti Umais merupakan sahabat daripada sahabat Rasulullah SAW dan istri daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, istri daripada sepupunya Rasulullah SAW atau iparnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau punya saudara yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, mana telah kita ketahui beliau itu meninggal mati syahid dalam perang Mu'tah. Perangan yang luar biasa yang mana 3.000 kaum muslimin atau 4.000 daripada kaum muslimin melawan 120.000 daripada tentara Romawi. Menunjukkan bagaimana pada saat itu perangan yang luar biasa, yang subhanallah tidak kalah pada saat itu kaum muslimin. Tapi pada saat itu di antara panglima kaum muslimin itu meninggal dunia 3 ekor daripada panglima kaum muslimin, di antara dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang beliau padahal baru datang dari Madinah, yang sebelumnya beliau itu hijrah atau ditugaskan berdakwah di daerah Habasyah, daerah Ethiopia, dan masuk Islam daripada Raja Najasyi tersebut. Raja Najasyi merupakan raja Ethiopia yang masuk Islam di tangan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tak lama setelah ketika perang Mu'tah tersebut, sebelum daripada perang Mu'tah, beliau pulang datang ke kota Madinah dan bertemu Rasulullah SAW, berbarengan dengan penaklukan daripada benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu benteng daripada orang Yahudi, benteng terkuat yang mana benteng terkuatnya daripada Yahudi tersebut pada saat itu kalah pada saat itu dan kebetulan datang. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, saking beliau senangnya, anak ini tidak tahu. Saking senangnya anak ini, apakah anak senang ini gara-gara ditaklukkan daripada benteng Khaybar ini, apa kedatangan sepupu anak ini, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang seorang yang daripada wajahnya itu mirip daripada Rasulullah SAW. Yaitu ketika perangan Mu'tah tadi, dalam dari situ baru datang, kemudian ada panggilan perang Mu'tah tadi. Kaum muslimin 3.000 melawan 120.000. Ini paling tidak kaum muslimin itu kalau nak menang sama paling tidak 40 uang membunuh daripada 40 uang daripada tentara Romawi tadi. Yang mau dilihat pada saat itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib beliau meninggal dunia. Yang mana pada peperangan Mu'tah itu juga Rasulullah SAW beliau melihatkan daripada mukjizat beliau. Beliau duduk bersama, pada saat itu beliau Rasulullah SAW beliau tidak ikut perang dan beliau mengirim daripada utusan tadi, dan beliau duduk bersama orang-orang yang ada uzur. Ketika terjadi dari perang Mu'tah, beliau Rasulullah SAW menceritakan secara langsung. Pada saat ini panglima diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawah. Kemudian pada saat itu terbunuh daripada Sayyidina Abdullah bin Rawah. Pada saat kemudian diambil oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, terpotong daripada tangan kanannya. Bendera tersebut kemudian didekap pakai tangan kiri, terpotong lagi tangan kiri, sampai beliau meninggal dunia. Sekarang meninggal dunia daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah SAW beliau menceritakan live istilahnya tadi itu kepada sahabat-sahabat yang ada pada saat itu. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, beliau itu akhirnya tertunduk sedih Rasulullah SAW.
Dan kemudian beliau mengatakan mengutus daripada seorang untuk datang kepada istri Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Asma binti Umayyah, untuk mengatakan sabarlah, dan dipeluk oleh Rasulullah SAW anak-anak Sayyidina Ja'far. Padahal kabarnya masih jauh, belum ada kabar yang datang, tapi Rasulullah sudah tahu duluan. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Sayyidina Asma binti Umayyah, tasallabi salasan, hendaklah kau berihdad, atau istilah tadi kalau orang meninggal dunia itu ya selama biasanya 40 hari, 4 bulan 10 hari. Ketika orang meninggal dunia, maka orang betina itu, seorang istri itu tidak boleh dia itu memakai pakaian wangi-wangian, tidak boleh dia berhias, tidak boleh metu dari rumah ya, kecuali dengan memaksakan uzurnya selama 4 bulan 10 hari. Itulah hukum yang telah kita ketahui. Ya, kalau ada orang meninggal dunia, seorang suami bininya tidak boleh metu, harus ihdad selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan Rasulullah SAW memberikan hukum yang khusus kepada Sayyidina Asma binti Umayyah untuk tasallabi salasan, untuk engkau ihdad engkau cuma 3 hari, kata Rasulullah SAW. Tasallabi salasan summa asbihi masyi. Kemudian setelah itu perbuatlah semau, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan bagaimana khususnya Rasulullah SAW, beliau bisa memberikan hukum yang khusus kepada seseorang. Kalau untuk kita secara umum, ketika ada orang meninggal dunia, berarti seorang perempuan yang meninggal dunia, maka dia berihdad, atau tidak boleh pakai pakaian yang mencolok, tidak boleh dia keluar rumah, tidak boleh dia pakai wangi-wangian. Itu selama 4 bulan 10 hari. Khususnya untuk Sayyidina Asma binti Umayyah cuma 3 hari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalam peperangan Khaibar tersebut, dalam peperangan Mu'tah tersebut, merupakan suatu yang luar biasa. Suatu yang pada saat itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika beliau terbunuh di situ, Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwa Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib datang kepadaku dan beliau digantikan dengan 2 tangan beliau tadi yang terpotong tadi dengan sayap dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau bisa terbang di surga kemanapun beliau pengen. Makanya di antara gelar Sayyidina Ja'far itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu yang bisa terbang, yang tangan beliau digantikan dengan 2 sayap dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menunjukkan juga di sini, kata guru-guru kita, menunjukkan bagaimana cintanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal mati syahid, beliau yang mati syahid itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga secara umum. Tapi ketika beliau mati syahid, ketika pengen dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, beliau minta izin dulu untuk datang ke kota Madinah bertemu menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nemuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu beliau menemui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sayapnya tadi. Rasulullah sallallahu beliau menceritakan ini, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dia telah digantikan tangan beliau terpotong tadi dengan dua ikut daripada sayap dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalikal udhiyati bil anaq di Abi Burdah bin Niyar. Fi itibari dzalika khususiyah fillah. Dan di antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan sah seorang di dalam udhiyah atau menyembelih bila anak dengan anak kambing, ya. Dengan anak kambing sebagaimana di dalam penyembelihan kurban. Bagaimana kita tahu dalam hukum syariat bahwa ketika seorang pengen berkurban, maka kalau seandainya kambingnya itu kambing biasa atau kambing kacang istilahnya menyebutnya itu, maka syaratnya itu minimal harus sudah sempurna 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Itu syaratnya. Kemudian di dalam kambing domba itu disyaratkan harus telah sempurna 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Atau minimal sudah hampir 1 tahun dan tanggal daripada gigi depan daripada domba tersebut, maka itulah kambing-kambing yang sah yang untuk kita gunakan untuk berkurban. Tapi ada seorang yang mendapatkan khususiyah dari Rasulullah SAW, sah udhiyahnya, sah dia itu berkorban untuk hari raya, untuk kambing korbannya itu bila anak, dengan anak kambing kacang tadi yang belum sampai daripada umurnya.
Nah, ini kalau seorang yang dia itu berkorban dengan kambing yang tidak sampai daripada umurnya, maka tidak sah daripada kurbannya. Tapi seorang ini Sayyidina Abi Burdah bin Niyar, beliau mendapatkan khususiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi itibari dzalika khususiyah khilaf. Wa min dzalika inkahu dzalika ar-rajul bima ma'ahu min al-Qur'an. Faqad zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ala suratin min al-Qur'an. Faqala la takunu li ahadin ba'daka mahran. Nah, fi dzalika khususiyah. Begitu juga di antara khususiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan khususiyah kepada seorang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mahar Al-Qur'an sebagai mahar. Yang mana di sini ada khilaf, yang mana secara umum mengatakan tidak dosa. Yang namanya mahar itu merupakan suatu yang pacak diperjualbelikan, suatu benda sebagai apa yang sah untuk dijualbelikan, maka sah dijadikan untuk mahar. Tapi di sini Rasulullah SAW beliau memberikan hukum khusus kepada salah satu daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia maharnya pakai Al-Quran. Bagaimana diriwayatkan pada saat itu ketika Rasulullah SAW duduk di majlis, tahu-tahu duduk di majlis bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada seorang perempuan daripada sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, nikahi aku. Ya Rasulullah SAW, nikahi aku. Kemudian ketika perempuan tersebut mengatakan tersebut pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah memberikan isyarat, Rasulullah tak galak. Beliau menundukkan pandangannya dan beliau diam. Rasulullah SAW. Akhirnya lama pada saat itu, kemudian ada salah seorang daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak mau menikah dengan perempuan ini, tolong kantenkan perempuan ini sama aku, ya Rasulullah. Dan seorang sahabat tadi beliau mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada seorang tadi, apa yang kau punya untuk maharnya? Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, anda tidak kata apa-apa, wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, cari iltamis walau khataman min hadid. Carilah engkau suatu mahar walaupun cuma cincin besi. Saking di dalam karya itu menunjukkan juga bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah SAW. Kehidupan yang susah. Untuk mahar bahkan walau khatam min hadidin, walaupun cincin dari besi pun tidak punya. Walaupun cincin dari besi itu tidak punya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang sahabat tadi, hal indaka syai'un min al-Qur'an. Apakah engkau masih punya suatu daripada Al-Qur'an? Surat apa yang kau hafal daripada Al-Quran? Kemudian sahabat tersebut beliau mengatakan, ya wahai Rasulullah, ana hafal surat ini, apalah ana hafal surat ini. Maka Rasulullah SAW, yang mana maknanya, maka aku jadikan daripada hafalan daripada Al-Quran sebagai mahar untuk perempuan ini, dan ini tidak boleh kepada seorang setelahmu. Ini khususnya dari Rasulullah SAW. Beliau mengkhusus, beliau mengatakan kepada sahabat tadi, sungguhnya dari setelah ini tidak sah, tidak boleh kepada seorang setelahmu untuk dijadikan mahar. Fi itibari dzalika khususiyah khilaf. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'afu kama yu'afu ar-rajulain li mudha'afati thawab wal wa'fu adzal humma wa jima fil badan. Itu juga dari antara khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yu'afu kama yu'afu ar-rajulain. Beliau itu demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demamnya sebagaimana demamnya 2 kali lipat daripada demam buang secara umum. Wajibah fil badal di mudha'afati tsawab. Untuk apa? Untuk agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana kuatnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana biasanya disebutkan kalau umma ini disebutkan demam yang sangat panas. Dengan yang sangat panas yang membuat uang itu terkapal di pojok ranjang. Ini Rasulullah SAW beliau umma 2 kali lipat daripada uang yang demam pada umumnya. Demam yang tinggi daripada umumnya. Yang pertama faedahnya limudha'afati tsawab. Untuk agar berlipat daripada pahala Rasulullah SAW. Dan hikmah yang kedua menunjukkan bagaimana daripada kekuatan Rasulullah SAW
dan kesabaran beliau yang luar biasa di dalam menahan daripada penyakit tersebut. Wal wa'ku adzal humma wa wajhuha fil badan. Mana wa'ak tadi merupakan humma atau demam, ya, demam atau panas yang tinggi, wajhuha fil badan yang beliau rasakan di badannya beliau. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi an-nas afwajan bi ghairi imam wa bi ghairi du'a'il janazah al-ma'ruf. Wa turika bila dafni thalathati ayyam. Wa furija lahu fi lahdi qatifa wal amran madhkuruhan fi hadith. Dan di antara khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi an-nas afwajan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia, maka orang-orang itu ketika beliau meninggal dunia, mereka mensolatkan Rasulullah SAW salat dewek-dewek kan. Tidak ada seorang yang mengimami daripada jenazah Rasulullah SAW. Ya, seorang yang mereka itu datang kelompok-kelompok dan mana mereka salat masing-masing, menyolatkan daripada jenazah Rasulullah SAW bi ghairi imam, tanpa adanya imam, wa bi ghairi du'a'il janazah al-ma'ruf, dan tanpa doa jenazah yang telah kita ketahui. Doa yang kita ketahui, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Yang mana ini doa ini untuk kita secara umum, tapi kalau untuk para anbiya, ini istilahnya doa ini tidak ada berlaku. Kenapa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan untuknya. Jelas Rasulullah SAW tidak perlu didoakan lagi, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah dewek sudah telah menjelaskan bahwa Allah telah memaafkan kepada Rasulullah kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya ketika Rasulullah SAW disolatkan daripada jenazah beliau, tidak dibaca daripada doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jelas Rasulullah SAW telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'du wa fil lana wa doa-doa jenazah yang setelah ma'ruf ini maka tidak dibaca ketika disolatkan di jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turika bila dafni 3 ayyam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, maka beliau itu dikuburnya itu setelah 3 hari kemudian. 3 hari setelah beliau meninggal baru dikubur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antaranya khilaf nak dikuburkan di mana. Bingung daripada sahabat nak dikuburkan di mana. Apakah Rasulullah SAW nak dikuburkan di kota Mekah? Apakah nak dikuburkan di kota Madinah? Apa nak dikuburkan di Palestina, di tempat kuburannya para anbiya, di situ ngumpul kalau. Maka ada khilaf di sini. Maka pada saat itu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan, di mana seorang anbiya itu diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah para anbiya tersebut dikuburkan. Makanya dikuburkan daripada jenazah Rasulullah SAW di kamarnya Sayyidina Aisyah. Jadi ketika beliau sakit, beliau minta izin kepada istri-istri beliau orang lain untuk minta dirawat di kamarnya Sayyidina Aisyah. Dan beliau meninggal di situ dan akhirnya dikuburkan di situ. Daripada kuburannya Rasulullah SAW, dan beliau dikuburkan 3 hari setelah beliau meninggal dunia. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan beliau mencium daripada Rasulullah SAW sambil beliau bersedih. Beliau mengatakan, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Sungguhnya engkau ini wangi wahai Rasulullah dalam keadaan hidup, walaupun itu juga dalam keadaan telah meninggal dunia. Wa turika biladas min 3 ayyam. Wa furisha lahu fi lahdi. Di mana pada saat itu ketika meninggal daripada Rasulullah SAW, itu bagaimana gemparnya daripada Madinah Rasulullah SAW, yang mana mereka itu sedih galau kepada sahabat-sahabat, mereka seakan-akan tidak percaya Rasulullah SAW meninggal dunia. Sayyidina Umar bin Khattab sampai beliau mengangkat pedangnya, sampai beliau marah pada saat itu, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal anak tebas lehernya. Bingung kalau kalang kabut pada saat itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, beliau membacakan daripada ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum.
Yang mana beliau menunjukkan bahwa tidaklah Rasulullah SAW adalah utusan daripada Allah, hanyalah daripada utusan Allah. Muhammad adalah Rasul berkhalat min qabli rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apabila misalkan kalau seandainya Rasulullah meninggal atau terbunuh, apakah kalian bakal berpindah daripada agama kalian? Menunjukkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar daripada ayat tadi, kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan seakan-akan anak baru pada saat itulah baru pertama kali mendengar daripada ayat itu. Saking kalang kabutnya daripada pada saat itu, dan mereka akhirnya yakin bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia pada saat itu. Wa turika bila dafni thalathati ayyam wa furisha lahu fi lahdihi qatifah. Dan ketika Rasulullah SAW dikuburkan pada saat itu, sahabat-sahabat pada saat itu seakan-akan tidak percaya. Seakan-akan mereka tidak percaya, habis barusan kita menguburkan Rasulullah SAW. Kami sampai mengingkari daripada diri kami telah mengubur daripada Rasulullah SAW. Saking tidak percaya, dan pada saat itu keadaan yang luar biasa. Wa furisha lahu fi lahdi qatifah. Dan Rasulullah SAW di liang lahatnya dibentangkan daripada karpet. Fi lahdihi qatifah wal amran makruhan fi haqqina. Yang ini merupakan suatu khususiyah kepada Rasulullah SAW, yang mana ketika seorang meninggal dunia, maka jenazahnya yang taruh tanpa perlu ditaruh daripada pakai karpet. Hal tersebut merupakan suatu yang makruh. Kalau bagi kita ada orang meninggal dunia nak pakai pemadani di pojok jenazahnya, sesuatu yang makruh. Begitu juga tadi ditinggalkan selama 3 hari tadi, itu merupakan suatu yang makruh. Paling bagus itu ketika mayat meninggal dunia cepat-cepatlah dikuburkan. Jangan lama-lama, atau paling tidak jangan sampai 24 jam lah. Karena seorang mayit bisa berubah daripada baunya bakal berubah. Begitu juga kalau seorang mukmin, dia itu pengen cepat-cepat mereka itu diantarkan ke kuburannya. Wa furisha lahu fi rahdi, di antara Rasulullah SAW tadi, yaitu dibentangkan karpet di kuburannya beliau, dan ditinggalkan selama 3 hari tadi. Wal amran makruhan, yang mana 2 perkara tersebut merupakan suatu yang makruh bagi kita. Wa annahu la yabla jasadul syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yabla jasadul syarif, tidak hancur daripada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan jenazah Rasulullah, jenazah orang-orang yang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang alim yang mengamalkan kepada ilmunya. Begitu juga seorang yang dia itu menghafal daripada Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an, maka mereka tersebut dan yang lainnya, maka jasad-jasad mereka tidak hancur ketika mereka meninggal dunia. Apalagi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yubas. Wa kadzalika al-anbiya alaihi wassalam la yurithun. Wa Rasulullah alaihi wasallam inna ma'syaral anbiya la nurath. Begitu juga di antara hukum atau khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu begitu juga kepada para anbiya pada sebelumnya, mereka tidak mewarisi ketika seorang nabi mereka meninggal dunia. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mewariskan daripada harta waris. Beliau mengatakan inna ma'asyiral anbiya la nuras. Sungguhnya kami, para rombongan para anbiya, ketika kami meninggal dunia kami tidak mewariskan daripada harta. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Kami rombongan para anbiya kami tidak mewariskan. Innal anbiya lam yuwarrisu dinar wa dirham wa innama warasul ilm. Sungguhnya para anbiya mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Jadi merupakan ilmu agama inilah merupakan warisannya Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita pada subuh hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan warisannya para anbiya. Alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah, kemuliaan dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan masing-masing. Yang namanya pada ilmu syariat ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seorang kecuali orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepadanya tentang ilmu agama. Allah berikan kepadanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengarkan daripada sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita minta didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan perintah Rasulullah. Kita minta kepada Allah husnul khatimah pada tulul umur, kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna wa la ma'ana shay'an wa la mahmuma. Allahumma ya rabbal خير وعاد عليه وفق اللهم الخير وعين عليه. اللهم يا محمد الاحوال حول حالنا الى احسن حال. اللهم يا محمد الاحوال حول حالنا الى احسن حال. اللهم يا محمد الاحوال حول حالنا الى احسن حال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.